जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम पार्ट 3 देखा जो झड़ बात्या जो चाप वायु प्रवाह देखुले तार पार्ट 3 काली आम देखी केमती पानी बोतल को आम कणा करके तार चारिपटे छिद्र करके केमती आम पानी बाहर आज देखा वायु द्वारा पड़ुवा चाप। आम पूर्वर जानू जे वायु आम चारिपाखर अच्छी पृथ्वी को घेरी रही वायुमंडल वायु को वायुमंडल कह जाए। वायुमंडलीय वायु रे जबक्षारजान अम्लजान आर्गन अंगारकाम्ल एवं अल्प परिमाण में अन्य गैस थाए। वायुमंडल पृथ्वी पृष्ठर अनेक किलोमीटर पर्यंत व्यापी थाए। निम्नलिखित कार्य करी वायुमंडल चाप प्रयोग करे कि नहीं ताहा जानिबा। देखिबा गोटे एक्सपेरिमेंट करिक आस अन्वेषण करिबा। एक कागज प्लेट नियो एहाको अलटा करो एवं चित्र 6.9 करे देखा जाइथिबा परी एथिरे एक काठी लगाओ। यहाकू एक समतल पृष्ठ रख प्राय 70 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर आकार दुईटी समान चार्ट कागज नियो। गोटे सीट कागज को दुई थर भांग एवं यार केन्द्र एक छिद्र कर जेपरी यह मध्य दे काठीटी बाहरी पारिबो। देखो काठी कागज प्लेट आउ अलटा कागज प्लेट व्यवस्था से चित्र देखा चित्र 6.9 खरे देखा जाइथिबा परी अलटा कागज प्लेट उपरे दी भांग सीट रख। वर्तमान काठीटी व्यवहार करी दी भांग सीट सहित आच्छादित कागज प्लेट उठाइबाको चेष्टा कर। देखो से उठाइबाको चेष्टा करिछि। एही उठाइबा पई केतेक बळ आवश्यक ताहा लेख। एबे दी भांग सीट स्थान रे द्वितीय खोला चार्ट पेपर सीट रख। काठी बाहरी जीवा पई एही चार्ट पेपर केन्द्र रे एक छिद्र कर। चित्र रे देखा जाइथिबा परी खोला चार्ट पेपर सहित कागज प्लेट घोड़ाओ। पुणी थरे कागज प्लेट उठाओ एवं यह करिबारे आवश्यक बल अनुभव कर। केउं क्षेत्र रे उड़ाण सहज दी भाग चार्ट पेपर किंबा खोला चार्ट पेपर घोड़ा जाइथिबा कागज प्लेट तुमे देखिबो जे दी भाग चार्ट पेपर अपेक्षा खोला चार्ट पेपर द्वारा आच्छादित कागज प्लेट उठाइबा पई अधिक बल आवश्यक। जेतेबेले आमे कागज प्लेट को खोला चार्ट उपरे घोड़ाऊ सेतेबेले आवरण और सीट्र क्षेत्रफल वृद्धि पाए। कागज प्लेट को उठाइबा पई आवश्यक बल वृद्धि पाए। ध्यान दियो जे आवरण सीट्र ओजन परिवर्तन होय नाही। एथिरु तुमे कोन अनुमान करि परिबो। एही पर्यवेक्षण आमे अनुमान करि परिबा जे वायु आवरण सीट उपरे बल प्रयोग करे जहा कागज प्लेट को उठाइबा कष्टकर करिथाय। अधिकंतु आवरण सीट्र क्षेत्रफल वृद्धि सहित एही बल वृद्धि पाए। एहार अर्थ होछि वायु कागज प्लेट उपरे एक बल प्रयोग करुछि जहा याकू आवरण करुवा सीट्र क्षेत्रफल वृद्धि पाइबा सहित वृद्धि पाई थाए। क्षेत्रफल वृद्धि पाइबा सहित वृद्धि पाए। जेहेतु प्रति एकक क्षेत्रफल पर कार्य करुवा बल होछि चाप आमे सिद्धांत नहीं पारिबा जे वायु कागज सीट उपरे चाप प्रयोग करे। प्रकृति में वायु समस्त वस्तु उपरे चाप प्रयोग करे। आम चारिपाखर थिबा वायु द्वारा प्रयुक्त चाप को वायुमंडलीय चाप कह जाए। आम चारिपाखर थिबा वायु द्वारा प्रयुक्त बल को वायुमंडलीय चाप कह जाए। तुमे निश्चिंत भाव अनुभव करिथिबो जे जेतेबेले तुमे एक बेलून फुंक सेतेबेले यह फुली जाए कहीं वायु प्रवेश हुए। यार कारण होछि बेलून भितर भर्ती होता वायु बेलून कांथ उपर चाप प्रयोग करे। आमे कौन कहि परिबा जे वायु सबु दिगरे चाप प्रयोग करे। हाँ से बेलून सबु दिगरे विस्तारित हुए। जेतेबेले एक फुला जाइथिबा बेलून को तार मुह बंद न करी रखा जाए तेबे कौन हुए बेलून रो वायु बाहर को बाहरी जाए। कहीं बेलून रो वायु बाहर को बाहरी जाए जदि आमे ताको खुला छाड़ीदेबा तेबे से बाहर को बाहरी जीव। तुमे केबे भाविछ कि वायुमंडल चाप केते अधिक। आस निम्नलिखित कार्य कर यार परिमाण विषय एक धारणा पाइबा। आस प्रदर्शन करवा। एक भल गुणवत्तार रबर शोषक नियो यह एक मसृण समतल पृष्ठ उपरे दृढ़ भाव चापी दियो। तुमे कौन अनुभव करुछ जे पृष्ठ रे लगी रही था। देखो आमे से टाइप तुम जाकीदेले से लगिज। एबे यहाँ टाणीबा को चेष्टा कर। या टाणीबार तुमको कष्ट होछि कि जदि से पूरा लगी जाइछि तेबे ताको आमे टाणी परिबा नाही। जेतेबेले आमे शोषक को चापी देउ तार कप एवं यहाँ रखा जाइथिबा पृष्ठ मध्य थिबा अधिकांश वायु बाहर को ठेली हो जाए एवं ता भितर थिबा वायु चाप ह्रास पाए। शोषकटी पृष्ठ सहित लगी रही थाए कारण शोषकटी को घेरी रही वायुर चाप शोषक भितर थिबा वायुर चाप अपेक्षा अधिक थाए। शोषकटी को पृष्ठर टाणी बाहर करने निमित्त शोषक बाहर एवं शोषक भितर थिबा वायु चाप पार्थक्य को अतिक्रम करने यथेष्ट बल प्रयोग होगा आवश्यक। तुमे जानिछ कि वायुमंडल चाप केते अधिक केते ना एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल उपरे वायुमंडलीय द्वारा प्रयुक्त बल प्राय 225 किलोग्राम वस्तु उपरे प्रयुक्त माध्याकर्षण बल
ବା 2250 ନ୍ୟୁଟନ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଓଜନ ପରିମାଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାପି ହୋଇ ନ ଯିବା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏହା ବାହାରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ଆମ ଶରୀରସ୍ଥ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଚାପର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ପାର ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ ଛୁଆମାନେ। ଚାପର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ପାର ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଯାହାକୁ ପାସ୍କାଲରେ ପିଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ବାୟୁଚାପର ବ୍ୟବହାରିକ ଏକକ ହେଉଛି ମିଲିବାର ଏମ୍ବି, ଯାହା 100 ପିଏ ସହିତ ସମାନ। ପାସ୍କାଲ ପିଏ। ବାୟୁଚାପକୁ ହେକ୍ଟୋପାସ୍କାଲ ବା HPAରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହା 100 ପାସ୍କାଲ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପବନର ସୃଷ୍ଟି। କେମିତି ପବନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବ ଯେ କିଛି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପବନ ଜୋର ବହେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ପବନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହା ଧନଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି କରେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଫୁଲା ଯାଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ତା'ର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଏ, ବେଲୁନରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ମନେ ରଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବରେ ଛିଦ୍ର ହୁଏ, ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ବେଲୁନର ମଧ୍ୟ ଫୁଙ୍କି ଯଦି ଫୁଲେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବ, ସେ ବି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ କମ୍ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଏ? ହଁ। ବାୟୁଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ପବନ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି? ପବନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆସ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପତଳା ରବରରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ସମାନ ବେଲୁନ ଏବଂ ସରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଅ ବା ଷ୍ଟ୍ର। ସରୁ ନଳୀରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଅ ଏବଂ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଧରି ରଖ, ଯେପରି ବାୟୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ଫୁଲା ଯାଇଥିବା ବେଲୁନର ବେକରେ ସରୁ ନଳୀର ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୂଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଦେଖ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ଗତି କରେ। ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ବେଲୁନରେ ନଳୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସରୁ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲା ଯାଇଥିବା ବେଲୁନ ଭିତରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଫୁଲି ନଥିବା ବେଲୁନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେପରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଫୁଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଶୀ ଫୁଲିଛି। ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେବ ଅନୁମାନ କର। ଉଭୟ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖ। ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟିଲା କି? ତୁମେ କ'ଣ ବେଲୁନର ଆକାରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ କି? ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ହଁ, ବେଲୁନର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବେଲୁନର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଫୁଲିଥିବା ବେଲୁନରେ ବାୟୁଚାପ ଫୁଲି ନଥିବା ବେଲୁନର ବାୟୁଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫୁଲା ଯାଇଥିବା ବେଲୁନରୁ କିଛି ବାୟୁ ଫୁଲି ନଥିବା ବେଲୁନକୁ ଗତି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ବେଲୁନର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ବେଲୁନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୁଏ? ଫୁଲା ଯାଇଥିବା ବେଲୁନରେ ବାୟୁଚାପ ଫୁଲି ନଥିବା ବେଲୁନର ବାୟୁଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବେଲୁନରେ ଚାପ ସମାନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ବେଲୁନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ କମ୍ ବାୟୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ପବନର ଦିଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରିବ, ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲ। ଦିନବେଳା ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ବାୟୁ ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଲଘୁଚାପର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ପବନ ବା ସି ବ୍ରିଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରାତିରେ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ରହେ, ତେଣୁ ଏକ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳଭାଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ସ୍ଥଳବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଏପରି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଓ ସ୍ଥଳବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 6.5ରେ ଦୁଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପବନର ବେଗ ମାପ କରିପାରିବା, ଆମେ ପାଇବୁ ଯେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ବାୟୁର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବେଗର ପବନ ଘର ଛାତ ଉଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି? ବେଶୀ ଜୋର ପବନ ହେଲେ କି ହେବ ନା ଘର ଉଡ଼ାଇ ନେବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ବେଗ ପବନ ବାୟୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।
ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହୁଛି କାହାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍, ସିଜିଏଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କାହାକୁ କିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେସବୁ ଲେଖି ରଖିବ। ଲେଖି ରଖିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଉଚ୍ଚ ବେଗ ପବନ ବାୟୁଚାପର ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।